He toru te kaumāwaru miriona tāra kua whakatahangia e te kāwanatanga ki te āwhina i ngā whānau Māori i enei wā ma te kōwhiori. Kua ua pūtea ka tukuna ki ngā ratonga hauora Māori. Hei whakawhānui ake i ngā kōrero wai maria tātou i te minita hauora Māori a Pēni Henare. Kei taku tuakana tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou. Nā tuatahi ake tēnā whakamārama mai i enei pūtea. Ai, e tino hari koa nā mātou, nā ki roto i ngā wiki e rima e ono kua pahuri ake nei i kōrero tahi mātou me ngā ratonga hauora Māori, nā ka ki atu i te rānei, kua rongo mātou o te kāwanatanga. Koina te take kua whakaritehia i tēnei rahi pūtea hei tautoko i wā rātou mahi. Kua wāhi nei mātou i te pūtea, ko etahi hei tautoko i ngā mahi a ngā ratonga hauora Māori ki te tuku i te rongoa mō te mate korona nei, anā ki te whakamātautau anō hoki i te hunga kei roto i te hāpuri. Engari ko te mea tino papaira wātu ki au nei e hoa, kua whakaritehia i te 3 miriona tāra kia aro puatu ki ngā take hine ngaro e mōhio ana kua pōkai kaha nei i a tātou te ao Māori ki roto i ngā wiki me ngā marama kua pahuri ake nei. Nā he mate nui tērā te mate hine ngaro ki wainga i a tau anō te iwi Māori. Tēnā whakamārama mai anō i wenei pūtea, ka haere ki hea i tērā taha ara te mate hine ngaro. Ai, ko te 3 miriona tāra kua whakaritehia mō etahi kōrero ka pāpāho atu ki te iwi Māori, ka aro puatu au a karere ki roto i te reo Māori, ki aro puatu ki ngā kanuhi o te ao Māori, ana ko tētahi atu anō o tauarahi pūtea kua whakaritehia mō ngā mahi tautoko i te hunga kua pā te mate haurangi. E nā mea katoa ki roto i ngā wiki e rima kua pahuri ake nei e mōhio ana tāua e hoa. Ko ina wetahi o ngā kōrero a te hāpuri kua kite atu i te kaha haurangi o etahi kei roto i tā rātau ake wā kāinga. Ana kua pā te patu tangata ki wā rātau whānau. Rau e nā whakamārama nā ki te kano ārai mate. Kua nui noa atu ngā Māori e whai ana rima te kau ōrai o te iwi Māori. Kei te hari kua koe ki e nā o nā tatauranga? Ka hari koa mo te wāpoto. E hoa, e mōhio ana tātou katoa ko te kōrero a te primia, ko te hia kia puta mai tō tātou iwi Māori kia kimi i tēnei rongoa. Hei tiaki i te whānau, i te whakapapa me ngā hāpuri hurinoa. Kua kake ki te rima te kaupai heneti, engari e mōhio ana tātou e hoa, he nui tonu ngā mahi kei mua i a tātou kia aro mai tō tātou iwi ki tēnei o ngā mahi. Kua kōrero mai koe i tērā. Nā me pēhea e tahuri mai ai a Māori ki te whai i te rongoa nei. Mā enei pūtea hou? Mai nei pūtea hau me, tahi atu pūtea kua whakaritehia e kua kōrero au ki mea te karere mo te āhuatanga ki a whānau ora. Engari e hoa ka whakaro ake au mo te tahi atu kaupapa kua whakaritehia ko ngā iwi Chairs Forum ko rātau ke te tahi i whakaritehia i te tahi mahere kia aro mai a te hunga rangatahi ki ngā mahi e whāia nei tātou i tēnei wātonu. Nō reira kāre kore ki roto i ngā rangi e tū mai nei ka ki te whānuitia tēnei mahere hou a ngā rangatira a ngā iwi putanoa. Nō reira ko aua kaupapa katoa ki runga i te tepu i tēnei wātonu. Hoi no tēnei rahi pūtea, hei tautoko tonu i ngā mahi papaira wātu. Ka rawe e nā kōrero kei te tuakana tēnā koe, kua mutu te wā ki a tāua. Nā mai tētahi minita ki tētahi anō, ara te minita whakapanaketanga Māori a Willie Jackson, kua hono a ipurangi mai, kei te rangatira tēnā koe? Tēnā koe e hoa, mihi ana kia koe e hoa. Mihi ana. Nā tuatahi ake ngā pūtea hau nei, kua puta i a minita Pēni Henare, kua utia koe ngā mahi mō muma i mua, o whakaaro mo te toru te kaumāwaru miriona tāra ka whuatungia ki ngā ratonga hauora Māori. Mō ngā hauora Māori tēnei wā, tēnei e pūtea nā ngā Ministry of Health, me hoki i tā mātou rōpū te puni kōkiri e hoa, engari he pūtea whakahirihe tēnei, rawe ki ta whakarongo ki te kōrero a Pēni tēnei wā, he nui tana mahi ki ta i roti tēnei kaupapa tēnei pūtea ko tēnei moni, hei whakaki e hoa i te kōhao i te pūtea, ne?
i ngā momo hauori i tēnei wā. E mōhio mātau he me taumaha rawa atu tēnei haerenga mo te iwi Māori kia tuku a rawatia ngā tautoko kato i te mutu whānui kāwanatanga mā tau iwi mā aha ko wai tuku a kia rere, ne? Tuku a kia rere. Mihi ana kia rātau e hoa. Ka pai i tuatu i tērā kua o ti ia koutou te kāwanatanga te whakarite i ngā rautaki kano ārai āpahi nei. Kei te pēhea tērā rautaki, e hoa? E te rautaki e pāniki tēnei kaupapa e hoa? Mō te kano ārai mate, te rongo a pahi nei, e haere nei ngā pahi. E mōhio koe he kaupapa nui tēnei, e ua tahi wā i te mea kaita he ua ki te kōrero ki etahi o whanaunga e hoa e pāna ki te kaupapa. Engari he māmano iho e hoa ki te wero hea ki te kāwana e hoa ara ko te kāwana te hea. Engari ka whakaia hau me pai mo te kāwana ki te arahi te kaupapa. Engari rau atu mena he iwi whakapono tātou ki te take tino rangatiratanga e hoa. Te mana motu hake rānei me pēwheta mana whakahaere o ngā rangatira o te ao Māori. Koeira te pātai na nui i tēnei wā. Aho ko e tika ana mo te kāwana ki te arahi te kaupapa. Pai te mōhio koe e hoa he taumaha tēnei kaupapa. Tika pēr mo tātou te iwi Māori ki te tū, ki te arahi tēnei kaupapa hoki e hoa. Ai, he kaki māro te iwi Māori e hoa. Nā inana hiputa te kōrero ka heke taumata a Tāmaki Makaurau a te pōnei. Ko koe hoki tēnā, he aha o kōrero kitorahi o Tāmaki Makaurau? Kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kau e ware, kai reira ngā pahi i roti i te tongo o Tāmaki Makaurau e hoa. Kau e ware te ngā momo pāhi, engari i tēnei wā he mihi ana kia tātou, kia kaha, kia maia, kia manawa nui i tēnei wā e hoa. Ka rawe e ngā whakamārama kei te minita whakawhanaketanga Māori Willie Jackson, tēnā koe mo te whakawātea mai a koe i tēnei wā.